ଏହା ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ସ୍ୱର୍ଗର ପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ତୁମର ମହତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଅଛ ସେ ଅଛ, তুমি আদি পুনি অন্ত। প্রভু তুম পরি ভয়ঙ্কর পরমেশ্বরঙ্কর পরিচয় আমি অযোগ্য মানুষ দেইছ, সেপাই ধন্যবাদ দৌছু। এই সময় প্রভু মো অযোগ্য অকিঞ্চন তুম ভয়ঙ্কর পাদ তলে তুম নামরে ঠিয়া হয়েছি। প্রভু মতো সম্পূর্ণ তুমি হজাও লুচাও। প্রভু মতো ব্যবহার করি তুমি গৌরব পাও। প্রভু যেতে আমি স্থাନରେ অছু, আমি সমস্ত তুমি নিয়ন্ত্রণ কর। প্রভু এই উপাসনা को तुमर हस्तर समर्पण करुछु, तुम्हें नियंत्रण करी तुम्हें गौरव पाओ। ये सकल प्रार्थना जीशु नाम मागुछु, आमेन। आज आमर महिला समितिर आत्मा उत्सर्ग मासिक अधिवेशन आज वास्तविक भाव में अनुग्रहर पात्र पात्र प्रभु को अनुग्रह कर नाम उभाइबा अति आनंदर विषय आम समस्ते प्रभु नाम आम ठिया पार्छु। प्रभु आमको से शक्ति देइछंती एवं आगो को मध्य दे से गौरवान्वित है। आज मु गोटे लव स्टोरी कहि, आज गोटे लव स्टोरी कहि। लव स्टोरी सुनवा को बहुत भल लगे। लव स्टोरी सुनवा बहुत भल लगे। लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगे। युवक मान को हो, युवती मान को हो, माँ मान को हो, बापा मान को हो, जा को भी जदि लव स्टोरी जदि सिनेमा की सीरियल थी बहुत इंटरेस्ट है। लोक मैंने एते आग्रह सहित देखा जी कहवा। तेणु आज जेहेतु महिला समिति अधिवेशन से महिला मान विषय को लेकिन लव स्टोरी लव माने आम समस्ते जानू। युवक युवती मैंने लव माने ILU बोले समस्ते तार 1 4 3 बोली कहदे सब यहाँ हूँ मॉडर्न एज लव स्टोरी, किंतु यहाँ तो जीवंत लव स्टोरी आम शुणा आम मु कौ अनेक लोक आम जानी देचु। जेहेतु आम सभानेत्री माँ से विषय भी मेसेज रे से देइथिले। मु आज जो लव स्टोरी कहबी यह हूँ सासू आ बोर लव स्टोरी। सासू पुणी बोर लव स्टोरी हुए तो आजिकार दुनिया रे ए लव स्टोरी 1000 को गोटे थीब कहले भी भूल हो जाए पारे। किंतु आमने देखुचु जहाँ नयमी पुणी अर्फा अरुतंक विषय रे जो स्टोरी आमर बाइबल रे लिखाई। आमर बाइबल होची तार नमूना होची प्रेम। आमर ईश्वर होचंती आमर ईश्वर अर्थ होची प्रेम। जेहेतु ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से पुत्र को दान कले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपनार प्राण दान कले। तेणु आज महिला समिति आत्मा उत्सर्ग सभा आमने सासू और बोर प्रेम कहानी शुणु। जेहेतु आम देखुचु बाइबल रे जा ऋत तार 1 ରୁ 17 पर्यंत आम पाठ करवा से स्थान रे सासू और बोर लव स्टोरी उल्लेख करा जाय। आमने आमर सभानेत्री माँ को ठार शुणुलु जे बेथलीम निवासी एलिमेलेक पुणी स्त्री नयम तांकर 2 पुत्र महलम और किलियो एमाने
ଯେତେବେଳେ ବେଥଲେମ୍ ରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋୟାବକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋୟାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପିତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଲିମେଲେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁତ୍ରମାନେ ମହଲନ ଓ କିଲିୟନ ମୋୟାବ ଦେଶର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ନୟମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଆମେ କଥାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମରଘର ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବେଥଲେମରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲି ସେମାନେ ମୋୟାବକୁ ଗଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ନୟମୀ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଋତ ତାର 1:8। ଏଥିରେ ନୟମୀ ଆପଣ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ମାତାର ଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ। ପୁଣି ମୃତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେରୂପ ଦୟା କରିଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତଦ୍ରୂପ ଦୟା କରନ୍ତୁ। এই অংশରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୟମୀର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ, ବୋହୂମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶାଶୁର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ତାହା এই ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଥିରେ ନୟମୀ ଆପଣା ଦୁଇ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ କହିଲା। କୋଉଥିରେ? ଯେତେବେଳେ ନୟମୀର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ବୋହୂମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ମାତାର ଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ। ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦୟା କରିଅଛ। ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋହୂମାନେ କେତେ ଦୟା କରିଥିବେ, କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବେ। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋହୂମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂ ଦେଖିବା କିଞ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଥିରେ ନୟମୀ ଆପଣା ଦୁଇ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ମାତାର ଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ଦୟା କରିଛ। ଆଜିକାଲିର ବୋହୂମାନେ ହେଲେ ଯଦି ଘରେ ଭଲ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ଶାଶୁକୁ ଦେବାଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥିବ, ଟିକେ ଏତେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଶାଶୁକୁ ଦେବା ପ୍ରତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବୋହୂମାନେ ନୟମୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ଦୟା ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିବେ ବୋଧେ, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେଇଥିବେ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯେପରି ଦୟା କରିଅଛ। ପୁଅମାନେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଦିଟା ଲୋକ ମରିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଯାଉ, ଆଜିକାଲି ତ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ସେଟିଂ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୃତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ପୁଅମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଜି ଯେ ଅଛ ଆଉ ମୋ ସେବା କରୁଛ। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଯେଉଁ ଶାଶୁର ପୁଅ ଅର୍ଜି ଆଣୁଥିବ, ଏ ପର୍ଜୁଥିବା ଲୋକ ସେ ଅର୍ଜି ଆଣିଲା ଲୋକ ମାଆକୁ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠା। ତେଣୁ এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନୟମୀର ପୁତ୍ରବଧୂ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅର୍ଥାତ୍ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଭୁତୁଡ଼ି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପୁତ୍ରମାନେ ମରିଗଲେ ତାହେଲେ ଏ ଶାଶୁକୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରିବେ? ସେମାନେ ହୁଏତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆଜିକାଲିର ବୋହୂମାନେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି ଯେ ସେଦିନ ମୃତ ପୁଣି ଅର୍ଥା କି ପ୍ରକାର ତାର
शाशु को प्रेम करते पुणी शाशु माने यही वाक्य द्वारा नयमी को स्टोरी द्वारा जानवा पड़ो जे नयमी तार पुत्र वधू मान कि प्रकार प्रेम कर मृत मान प्रति और आम प्रति तुम्हें माने जेपरी दया कर सदा प्रभु तुम मान प्रति तद्रूप दया करतु पुणी न लिखाई तुम्हें दुई जन अपना अपना स्वामी गृह जेपरी आश्रय पाओ सदा प्रभु तुम मान प्रति एरूप कृपा करतु निज झील मान जो प्रकार चिंता करती हुए तो युवती अवस्था विधवा यही प्रकार अवस्था निज पुत्र वधू मान को निज कन्या भावी यही प्रकार से सजेशन कर तुमने मो सहित कहीं रही दुखरे मुझे एत अभागिनी जे मोर तो स्वामी पड़ेगा मोर दुईटा पुओ चलीगले तेणु तुम्हें ये युवा अवस्था मो सहित कहीं रही तुम्हें जो प्रकार दया कर मो प्रति जो प्रकार सेवा कर प्रभु तुमको से आशीर्वाद करूँ किंतु तार पुत्र वधू मैंने ये प्रकार कहते देखा सदा प्रभु 9 खंस पड़ी सदा प्रभु तुम्हां प्रति जेपरी कृपा करतु अनंतर से चुंबन कला तोरे से उच्च स्वर में रोदन कले चुंबन होची प्रेम निदर्शन जन को जदि भल पाइबा स्नेह प्रेम नथिले के काको जदि छोट पिला जदि सुंदरा हेची हमर भाषा रे लुद्रु बुद्रु हेची ताको धरले लोक गेला कर ए जो नयमी ताको पुत्र वधू मानकु ए टाइम रे ले हमर वर्तमान मॉडर्न एज रे कोन कहबो मोर को मोला परे तो से आवाडे अलगाडे सेटिंग हे जाय से माने एंती प्रकार हे छथि जे मु कहि परबी नै माने बहु मान विषय रे कोन कहबे अन्य थारे अपप्रचार करे किंतु नयमी गुण वर्तमान शाशु माने शिखा आवश्यक नयमी गुण वर्तमान शाशु माने शिखा आवश्यक पुणी वर्तमान बहु माने अर्था वृत्तर गुण शिखा आवश्यक ये देखु अनंतर से चुंबन कला तो उच्च स्वर में रोदन कले शाशुंकर ए प्रकार कथा शुणी से कौन कर कांदुंट रोदन कर आजिकल शाशु मरीगले तो खाली लोक मैंने हसबे कौन निंदा करेंगे खाली हूँ हूँ आज्ञा करेंगे किंतु लुह बाहर किंतु जिते से ए कथा कहले से उच्च स्वर में कांदुंट आम जदि मरीगले मत भल है मरीगला मोर बीजा चिंतला बोलवा किंतु एठी वर्तमान बहु माने यह शिखा पड़ो जे शाशु प्रति की प्रकार से प्रेम शाशु प्रति बहु मान की प्रकार प्रेम आज ये शाशु बहुर प्रेम कहानी ये टॉपिक ऊपर हम देखिपार पुणी आम देखुचु नयमी की प्रकार तांकर बहु मानू से प्रेम करुछंती ता माने देखिपार तेणु आजिकाली शाशु पुणी बहु माने यह शिखा आवश्यक अच्छे जे शाशु प्रति कि प्रकार प्रेम करवा जेतबले शाशु यही प्रकार कथा से तांको पार्टीरू से कहिला से समय रे हुए तो अर्था टिके चिंता करछि टिके भल विषय पूरा कहूछि एटा टिके मोर लाइन को टिके ठीक लागुछि पूरा बोले चिंता करछि अर्था फास्ट किंतु से रोदन करछि से मध्य सेवा करछि प्रेम करछि एठी हम देखु तापरे तांकर चिंता हुए तो भिन्न आड़ गति करपरे आम ऋतुर स्टोरी देखुचु कि ऋतु कौन कौची जदि आम 16 पद देखा 16:1-16 दयाकरी पाठ करंतु तुमको त्याग करी तुमर पश्चात गमन करिबारु फेरी जीवाको मत विनय न कर जेहेतु तुम्हे जोठाकु जीव मो मते सेठाकु जीवे तुम्हे जोठारे रहिबो मो मते सेठारे रहिबे तुमर लोक ही महर लोक और तुमर परमेश्वर ही महर परमेश्वर हेबे। धन्यवाद। आजिकली ए ऋतुर ए गुण ए क्वालिटी को बहुत पाखे देखिया जे को शाशु को कहबो जे तुमर लोक ही मोर लोक शाशुर लोक माने जदि आइला बेले से दिन जदि पोड़ी हले जाइथिबो कोन तरकारी फरकारी से दिन तार सीते खुशी नथिबो किंतु ऋतु ए समय कहूची ऋतु कहला तुमको त्याग
ତୁମର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବାରୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମୋତେ ବିନୟ ନ କର। ଇଏ କହୁଛି ଦେଖେ ଅର୍ଥାକୁ ଦେଖେ, ଅର୍ଥା ଚାଲିଗଲା, ତୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯା। କିନ୍ତୁ ଋତ କହୁଛି, ଋତର ଏଠାରେ ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କହୁଛି ତମର ପଛରେ ଯିବାକୁ ଆସୁନା ବୋଲି ମୋତେ କହୁନା। ଆଜିକାଲି କୋଉ ବୋଉ କହିବ ବଢିଆ ଚାନ୍ସ ହେଲା ମତେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆଣିଛି ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଋତୁର এই ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦେଖୁଛୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାକୁ ଯିବି। ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାକୁ ଯିବି। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିବି। ଆଜିକାଲି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାପା ମାଆକୁ ଗାଁରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟାଉନରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଧବା ଋତ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବିଧବା ଶାଶୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି ତୁମର ପଛରେ ଆସୁନା ବୋଲି ମୋତେ ଦୟାକରି କହ। ଆଉ ଏହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଯିବି, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ରହିବି, ତୁମର ଲୋକ ହିଁ ମୋର ଲୋକ। ଏଠି ଯଦି ବୋଉମାନଙ୍କର ଯଦି ନିଜର ବାପା ମା ଯଦି ଆସିବେ ସେଦିନ ଟିକେ ଅଙ୍ଗଟେ ଆଣ, ଯେହେତୁ ଆଜି ବାପା ଆଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଆଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି, ମା ଆଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଡୁ ଯଦି ଆସିବେ ମାନେ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଡୁ ଯଦି ଆସିବେ ସେଦିନ କିଛି ମାନେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବନି, କିଛି ପାଟିରୁ ଆଇବନି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବୋଉ ହିସାବରେ ଋତ ଯାହା କରୁଛି ଯେ ତୁମର ଲୋକ ହିଁ ମୋର ଲୋକ, ଏହା ଆମମାନେ ଆଜି ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସିନା ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଦେଲି ଯେ ଶାଶୁ ବୋଉର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବୋଲି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବୋଉ ହିସାବରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରେମ କରିବା ଅଛି, ପୁଣି ଶାଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋଉକୁ କେମିତି କରିବା ଅଛି? ଝିଅ ପରି ପ୍ରେମ କରିବା। ଯେପରି ସେଦିନ ନୟମୀ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବୋଉ ଋତ ଆଉ ଅର୍ଥାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ, ବୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। 15ରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ତାକୁ କହିଲା ଦେଖ ତୁମର ଯାହା ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଓ ଆପଣା ଦେବତା ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଯାହା ପଛେ ଫେରିଯାଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥା ପରି ମା ତୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯା, କିନ୍ତୁ ଋତ କହୁଛି ନାଇଁ ମା ମୁଁ ତୋ ସହିତ ହିଁ ଯିବି, ତୁ ଯୋଉଠି ଗଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଯିବି, ତୁ ଯୋଉଠି ମରିବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ମରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ତୋତେ ଆଉ ମତେ ମାନେ ଅଲଗା ନ କୋଉ ବୋଉ ଆଜିକାଲି ବୋଉ କହିବ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ନ କରେ, କି କୋଉ ବୋଉ କହିବ ଯେ ମା ତୁ ଯେ ମୋ ଲୋକକୁ ତୋ ଲୋକ କରିଲା ପରେ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର କିଏ କହିପାରିବ? ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ବୋଉକୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ବୋଉ ଶାଶୁକୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଏହା ହେଉଛି ଶାଶୁ ଆଉ ବୋଉର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। 17ରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ମରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ମରିବି ଓ ସେଇଠାରେ ମୋର କବର ହେବ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେବେ ତୁମକୁ ମୋତେ ବିଚ୍ଛେଦ କରଇ ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଦେଖାଯିବ କି? ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ଆଜିକି ମୁଁ ମୋର ଶାଶୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ବୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପୁଣି ଶାଶୁମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କି ନୟମୀ ପରେ ମୋର ବୋଉ ଅର୍ଥା ଆଉ ଋତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକମାନେ, ଆମେ ସେ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣର ପ୍ରାଣ ଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଆମଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି।
से जीवन को ईश्वर स्वभाव आम ठारे रही जहाँकि से दिन नयनी पाखे पुणी ऋत पाखे था गोटे शाशु हिसाब से बोहू को कि प्रकार प्रेम कर ऋत से प्रेम से प्रकाश करते पुणी शाशु हिसाब से जो प्रकार जत्न नेबार तत्व नेबार गाइड कर से जपरी बोहू मान को से कहूले पुणी बोहू मैंने शाशु को जो प्रगाढ़ प्रेम देखते आज की आम सेपरी देखु आम जीवन में ख्रीष्टीय जीवन में कि से प्रेम देखा जेहेतु समस्त विषय साध्य बा अस्थायी किंतु प्रेम ही स्थायी तेणु आम प्रेम अच्छी कि जहाँकि पाउल लेखु लेखु लिखती प्रथम कोरिन्थियो 13:8 कम धन्यवाद प्रेम कदापि शेष होना आम ये स्थान में देखुचु नयमी पुणी तार बो मान प्रेम पुणी बो मान अर्था पुणी ऋत आ नयमी प्रेम कदापि शेष होना जहाँ थी सब शेष हो धन अच्छी शेष हो बल अच्छी शेष हो ज्ञान अच्छी शेष हो जदि प्रेम अच्छी प्रेम कदापि शेष होना ताहा स्थायी जहाँकि 13 लिखाई प्रथम अतएव विश्वास भरोसा प्रेम ए तीन स्थायी अटे आउ एमानक मध्यरे प्रेम उत्कृष्ट प्रेम होची उत्कृष्ट प्रेम से स्थायी पुण उत्कृष्ट जो प्रेम से दिन ऋत तार शाशु को से प्रकाश करछन्ते से प्रेम आमान ठारे रहिबार जेहेतु जीशु ख्रीष्ट मध्य से प्रेम रे से आपणार प्राण आमे प्रत्येक पई दैछन्ते तेनु से कौ कहले जौन तार 15:13 रे जौन 15:13 आपण बंधुमानक निमंते निज प्राणदान करिबा अपेक्षा काहारी आ अधिक श्रेष्ठ प्रेम नाही धन्यवाद जो प्रेम मो पाई पुनी जो प्रेम प्रभु आपना एक प्रकार कहते जे से कि निज संपर्क अलग फ्रेंड्स पाई देवाटा सेटा आमान को बंधु बोली संबोधन करी से आमान को पाई से प्राण देछंती पुणी से प्राण रे कोन हेबा पाई कहते 12 लिखा जाए 15:12 रे मो जे परे तुम मानको प्रेम करी अछि तुम्हे माने सही परे परस्पर को प्रेम कर एही मोहर आज्ञा से आमान को आज्ञा देछंती जे आमाने जेपरी परस्पर को प्रेम करबा समस्त जेपरी आमे परस्पर को प्रेम करबा हमर प्रेम एक्टिंग प्रेम हेबा कोन अर्थात जेपरी एक्टिंग प्रेम करतेला से परी हेबा कोन कि ईश्वरित जीवगा परी एक्टिंग प्रेम हेबा कोन किंतु आमान को प्रेम केंदी हेबा छी जे ऋत परी प्रेम हेबा छी तुम जीशु को परी प्रेम ऋत करछन्ते मृत्यु छड़ा तुमको आ मते कि अलगा मारो जीशु कोन करछन्ते निजर बंधु पाए मो प्राण दे तेणु आमने आजिरो ए लव स्टोरी माने सासु बहुर प्रेम कहानी रे जहा आमन को प्रभु शिक्षा दोचन्ते जे आमने ऋत परे प्रेम करू पुणी नयमी परि मध्य प्रेम करू जो माने सासु भाग रे वर्तमान अछन्ते से माने सासु नयमी हिसाब रे बहु मान को प्रेम करबा आवश्यक अछि पुणी जो माने बहु भाग रे वर्तमान अछन्ते से माने ऋत परि नयमी को जे परि से प्रेम करछन्ते सासु हिसाब रे से परि प्रेम करिवार आवश्यक अछि तेणु आमाने जो समस्त वाक्य सुनि अछु वाक्य अनुसार जेपरी परिचालित होगा से समीक्षा करवा जे मो जीवन में कि ऋत परी जीवन पाखे अच्छी मु कि मोर शाशु को प्रेम करुच्ची मु कि आज मोर बो को मो प्रेम करुच्ची या शाशु माने भाबार अछि चिंता करिवार अछि समीक्षा करिवार ताले वास्तविक भाव में आमानकर ये प्रेम उत्कृष्ट प्रेम हो आ कदापि शेष हेबनी आ जो प्रेम की जीशु से प्रेम कर तेणु आसु चित्त चिंता